But today we're going to talk about a man named Barabbas. Pero hoy vamos a hablar de un hombre llamado Barrabás. See, most of us know the story of the Last Supper. Muchos de nosotros conocemos esta historia como ay, ¿cómo se dice? La cena. La última cena. Gracias. Eso. And this is where Jesus is betrayed by one of his 12 friends, Judas. Y aquí es donde Jesús fue traicionado por uno de sus 12, ¿verdad? 12 discípulos, Judas. And most of us know the story of Jesus in the Garden of Gethsemane, where he's crying out, "My Father, if it's possible, let this cup of suffering be taken from me. But yet I want your will to be done, not mine." Y la mayoría de nosotros conocemos esta historia de Jesús en el huerto de Getsemaní, donde Jesús exclamó: Padre mío, si es posible, aparte de mí esta copa de sufrimiento, pero quiero que se haga tu voluntad, no la mía. So I just want to ask that today you have an open heart and an open mind to allow God to reveal to you whatever he has in store for you today. Entonces les pido hoy que tengan una mente abierta, un corazón abierto para lo que Dios nos va a revelar hoy. So let's pray. Oremos. Father, Papá, let it be your words that Okay. pierce our hearts today. que sean tus palabras que penetren nuestra mente hoy. May you speak to us however we need. Háblanos de la manera que necesitamos escucharte. And Lord, I pray that this word will bear fruit in our life. Y te pido, Señor, que esto traiga fruto a nuestra vida. So prepare us right now Prepara nuestros corazones as we repent from anything that might be hindering us. Prepara nuestros corazones y ayuda a nuestros corazones a sanar y arrepentirnos de cosas que ya no tenemos que tener. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. All right. You guys ready? ¿Listos? ¿Listos? ¿Sí? ¿Listo para Cristo? ¿Listo para Cristo? Amen. All right. So we're going to be preaching out of Matthew chapter 27. I'm going to be reading out of the NLT. How many of you guys have Bibles? ¿Cuántos de ustedes tienen Biblias? How many of you guys have Bibles here? ¿Tienen Biblias aquí? All right, cool. If you don't, I'm not going to judge you. Está bien si no tienen. We're going to have the verses up on the screen Pero in no se- English and in Spanish, so whichever you prefer. Entonces no se preocupen, siempre tenemos los versículos en la pantalla, inglés, español, para el que prefieren. And so I'm going to tell you guys, for me, this is how I read the Bible. Entonces les quiero compartir que para mí así es la manera que yo leo mi Biblia. And maybe some of you guys can relate to what I'm about to say. Y tal vez se puedan relacionarse conmigo en lo que voy a decir. But whenever I read the Bible, I like to break it down, and I really like to get this mental picture of what's going on. Entonces cuando yo leo la Biblia, o sea, las historias de la Biblia, me gusta desglosarlas, ¿verdad? O sea, imaginarlas. And so as we go through these verses, we're going to go a couple at a time. I just really want you to put yourself there mentally. Entonces, mientras leemos estos versículos, quiero que mentalmente se pongan allí en la historia. So just to catch you guys up right before we get to this story, this event happens after the Last Supper with the disciples. Entonces, esta historia empieza después de la última cena con sus discípulos. This is after the Garden of Gethsemane, Después del huerto de Getsemaní, after Judas betrays Jesus, después de que Judas lo traicionara, after Peter denies Jesus 3 times, después de que Pedro lo negara 3 veces, after Judas hung himself. después de que Judas se ahorcara. This is literally some of the final moments leading up to Jesus being crucified. Esta historia es literalmente uno de los momentos finales antes de la crucifixión de Jesús. So we're in Matthew 27, verse 11. And it says this: Now Jesus was standing before Pilate, the Roman governor. Are you the king of the Jews? The governor asked him. Jesus replied, You have said it. Y entonces leemos en Mateo 27:11 que dice: Jesús se encontraba frente a Pilato, el gobernador romano. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó al gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús.
Pilate asked this question, "Are you the king of the Jews?" Pilato le preguntó a Jesús, ¿eres tú el rey de los judíos? And when I picture this, I feel like Pilate is really asking Jesus, without actually verbally saying it, "Are you the one that we have been waiting for?" Y mientras leo este versículo, me imagino y me hago esta pregunta como si Pilato en verdad estuviera preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que hemos estado esperando? Are you the one that the prophets spoke about 2,000 years ago? ¿Eres tú de quien hablaron los profetas hace 2000 años? Are you the person that everyone says that you are? ¿Eres tú quienes todos dicen que eres? Are you really the king of the Jews? ¿De verdad eres tú el rey de los judíos? And I just picture Pilate being like, "Come on, speak up. Like, who are you?" Y me imagino a Pilato diciéndole, vamos, habla, ¿quién eres? But then Jesus just humbly responds, "You have said it." Pero Jesús humildemente responde, tú lo has dicho. And I just picture this as being one of those moments where you ask the question, but you know the answer already. You know what I mean? Cuando me imagino esto, este momento es uno de esos momentos en que haces la pregunta, pero ya sabes la respuesta. ¿Me entienden? Like with that response, I feel like Jesus is really saying, without saying, everything that you silently are asking, "Are you the king of the Jews? Are you the Messiah?" All those questions I was just saying. And Jesus says to Pilate, "You said it." Es como si Jesús estuviera diciéndole a Pilato, sin usar palabras, todo lo que preguntas en silencio, ¿eres el rey de los judíos? ¿Eres el Mesías? Todas esas preguntas que acabo de hacer, Jesús simplemente le respondió a Pilato, tú lo has dicho. In other words, you already have the answer. You said it. Entonces, en otras palabras, ya tienes la respuesta, tú lo has dicho. This isn't in my notes, but just go with me. I feel like even God is saying to some of you right now, you know. You already know. You have the answer. Y ahorita en este momento Dios me reveló algo. Sentí que tengo que compartirles que es, tú ya sabes la respuesta. Everything that is going on in your life, Todo lo que está pasando en tu vida, you already have the answer. tú ya tienes la respuesta. I just felt that right now, the Holy Spirit. Just, you have the answer already. El Espíritu Santo me reveló eso en este momento. Tú tienes la respuesta. Let's continue. Matthew 27, verse 12 through 14. But when the leading priests and elders made their accusations against him, Jesus remained silent. "Don't you hear all these charges they are bringing against you?" Pilate demanded. But Jesus made no response to any of the charges, much to the governor's surprise. Y en Mateo 27, 12 a 14 dice, entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presenten en tu contra? Le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. See, Jesus being who he is, being God, fully here on earth, in flesh, he could have just spoke and got out of everything. Like, it's Jesus. It's Jesus. Like, he could have this all stop right now. But he didn't. Siendo Jesús quien es, él podría haber hablado y haberse librado de todo esto. O sea, es Jesús, pero no lo hizo. Instead, what did he do? Y en cambio, ¿qué hizo? He stood quiet. Se quedó callado. I don't know about you guys, but sometimes I have a problem just. No sé de ustedes, pero algunas veces tengo el problema de quedarme callado. I'm not perfect, No soy perfecto, but Jesus loves me. pero Jesús me ama. So you have to too. Entonces, así es.
No, but seriously, Jesus just stood quiet. Pero en verdad Jesús se quedó callado. And what he was doing was fulfilling another prophecy found in Isaiah chapter 53. Y lo que estaba pasando es que esto cumplió otra profecía que se encuentra en Isaías 53. Isaiah 53 verse 7 says this, that he was oppressed and treated harshly, yet he never said a word. He was led like a lamb to the slaughter, and as a sheep is silent before the shears, he did not open his mouth. En Isaías 53:7 dice, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. See, he could have spoke up, but he didn't. O sea, él podía haber hablado, pero no lo hizo. Because he knew he had fulfilled the Father's will with us in mind. Porque él sabía que tenía que cumplir la voluntad del Padre, pensando en nosotros. Fully flesh, fully God, and he chose to stay quiet. O sea, siendo carne y siendo Dios, pero él escogió quedarse callado. Like we just read, as a sheep is silent before the shears, he did not open his mouth. Así como acabamos de leer, como una oveja en silencio ante los trasquiladores, no abrió la boca. Man, what an amazing God we serve. Qué Dios tan maravilloso servimos. To just humbly stay quiet De humildemente quedarse callado, and just have us in mind. pensando en nosotros. He thought about you Él personally. Él pensó en ti personalmente. But this is where the telenovela comes in and things get more interesting. Y aquí es donde entra la telenovela, o sea, se pone más interesante. Everyone low-key likes a little drama, a little action. Como que a todos nos gusta un poquito del drama, ¿verdad? La telenovela, tú sabes. And so here we go, Matthew 27, verse 15 through 18, it says this. Now it was the governor's custom each year during the Passover celebration to release one prisoner to the crowd, anyone they wanted. This year there was a notorious prisoner, a man named Barabbas. And as the crowds gathered before Pilate's house that morning, he asked them, which one do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called the Messiah? He knew very well that the religious leaders had arrested Jesus out of envy. Y en Mateo 27, 15, 18 dice, ahora bien, era costumbre del gobernador cada año, durante la celebración de Pascua, poner en libertad a un preso, el que la gente quisiera, y entregarlo a la multitud. Ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él les preguntó, ¿a quién quieren que pongan en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús por envidia. So as we just read, there was a custom where one prisoner was released every year. And it could have been anyone that they wanted. Como acabamos de leer, existía la costumbre de liberar a un preso cada año y podía ser cualquiera. And so Pilate gave them a choice. You have Barabbas or you have Jesus. Entonces Pilato les dio a elegir. Tenían que elegir a Barrabás o a Jesús. Now, Barabbas is considered to be one of the worst, if not the absolute person in prison during this time. Y en ese tiempo, Barrabás se consideraba uno de los peores, o sea, si no el peor de presos en aquella época. So you have the worst of the worst, or the best of the best. Entonces tienes al peor de los peores o el mejor de los mejores, ¿verdad? See, all four of the Gospels talk about this event, which doesn't happen that often.
Y algo interesante es que los 4 evangelios en la Biblia hablan de esto, de este suceso, o sea, de este evento. Algo que no ocurre a menudo en la Biblia. And as we just read in the scripture, in verse 16 says that Barabbas is a notorious prisoner. Y en esta escritura leemos en el versículo 16 que Barrabás era un prisionero conocido. And in Mark chapter 15, verse 7, and in Luke 23, verse 25, it tells us that Barabbas was a murderer. Y en Marcos 15:7 y Lucas 23:25 se nos dice que Barrabás era un asesino. And there's many Bible scholars who believe that he committed many other crimes, but the one that we do know for sure is that he was a murderer. Y muchos eruditos bíblicos creen que cometió muchos otros crímenes, pero sabemos con certeza que era un asesino. So again, picture this. The people have to pick. Let this evil man who's a notorious prisoner, a notorious killer, you can either keep him locked up or you can let him go. Entonces, imagínense esto. El pueblo tiene que elegir a alguien. Dejar que este hombre malvado, un prisionero conocido, un asesino conocido, de mantenerlo encerrado o dejarlo ir. And instead, you can arrest and lock up this innocent man named Jesus in his place. Y a la vez pueden arrestar y encerrar a este hombre inocente llamado Jesús en su lugar. For us, this would be a no-brainer, right? O sea, para nosotros esto sería pan comido. If I were to say, I have $100, I have $1, Si yo te digo, tengo $100 o $1, and you come to me and grab the $1 and be like, you crazy. y vienes conmigo y nomás me agarras el $1, te diría, no, estás loco. Like, it's an obvious no-brainer. O sea, es algo que ni tienes que pensarlo, ¿verdad? But yet again, God had something planned for us. Pero aquí vemos que Dios tenía algo planeado para nosotros. God had something planned for us. Él tenía algo planeado para nosotros. See, give him what he deserves. If we're honest, that's what we think. O sea, a Barrabás, darle su merecido. Si somos honestos, así es como pensamos, ¿verdad? When someone does something wrong to you, Cuando alguien te maltrata a ti, let's be honest. hay que decir la verdad. You don't bless them, right? Let's keep it real, church. En el momento no lo bendices, ¿va que no? Or like, no, I want this to happen, this, right? Like, I want to see the vengeance. En el momento tal vez piensas, ay, quiero que pase esto a esa persona, o ojalá que le pase esto. He's such a terrible person, right? Es una persona terrible. And this is who Barabbas was. Y que era Barrabás. And I'll say it again, but yet again, God had something planned for us. Pero otra vez les recuerdo que Dios tenía algo planeado para nosotros. See, one thing that I've learned through the Word and in my personal relationship with Christ is God is never trying to play catch up with the devil. Algo que he aprendido a lo largo de la palabra y en mi relación con Cristo es que Dios siempre va 2 pasos por delante de todo. He's never like, oh, wow, I didn't expect that to happen to you. Jesús nunca dice, ay, no esperaba eso que pasara. Never. Nunca. He's never surprised when something happens. Nunca nada le sorprende, pues. He's always 2 steps ahead, 3 steps, 4 steps. He's always ahead. Siempre está por delante del enemigo. What's the phrase that the pastor says? Que tú vienes con la leche y yo ya llego con el queso. Seriously, that's how God works. Right? Like, he's never, ever caught off guard. But he's always ahead of the enemy, and he always has a plan to redeem us in our situations. Él siempre va por delante y siempre tiene un plan para redimirnos. Even from the very beginning of the world. Incluso desde el principio de los tiempos. When sin entered the world, Cuando el pecado entró al mundo, God had a plan. Dios tenía un plan. Genesis 3:15. And I will cause hostility between you and the woman, and between your offspring and her offspring. He will strike your head,
and you will strike his heel. En Génesis 3:15 nos dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. See, God wasn't reacting to what happened. He was proactive. Dios no reaccionó a lo que sucedió, sino que fue proactivo. You think God was surprised that Adam and Eve ate from the fruit, or the tree? They ate the fruit? ¿Tú piensas que Dios se sorprendió cuando vio a Adán y Eva comiendo de ese árbol, de esa fruta? God knew that this was going to happen, Dios sabía que esto iba a pasar, but he had a plan. pero Él tenía un plan. He already had a plan in store for us to redeem us, to make us right with him again. Él ya tenía un plan para nosotros, para redimirnos, reconciliarnos con Él. And this plan only comes through these moments leading up to the death and the resurrection of Jesus. Y este plan solo se logra a través de estos momentos que nos llevan a la muerte y resurrección de Jesucristo. See, as a church, but like as believers, I'll say that, not our church, but I'm saying as believers, Como creyentes, we preach more about the cross than the power of the resurrection. predicamos más sobre la cruz que el poder de la resurrección. If the resurrection doesn't happen, none of this would be here today. Si la resurrección no pasara, todo esto no estaría aquí hoy. None of us would be made right with Christ. Nadie estuviéramos bien con Dios. Understand that. If Jesus didn't raise from the dead, he would have been another man. Si Jesucristo no hubiera resucitado de la muerte, sería nomás otro hombre. See, if all this didn't happen, you and I wouldn't be here right now. Si no hubiera pasado todo esto, tú y yo no estaríamos aquí hoy. And I don't know who needs to hear this today, Y no sé quién necesita escuchar esto hoy, but I want to encourage you. pero quiero animarles. God is not playing catch up with the enemy in your life. Dios no está tratando de alcanzar al diablo con lo que está pasando en tu vida. He's not. No está. Unfortunately, certain things have to happen. Desafortunadamente, ciertas cosas tienen que pasar. Just like even in this event leading up to the cross, things have to happen. Así como esta situación antes de la cruz, antes de la cruz, cosas tuvieron que pasar. It doesn't make sense to us, Algunas veces no tiene sentido, but sometimes things have to happen for God's will to be done. pero a veces las cosas tienen que suceder para que se haga la voluntad de Dios, As hard as it is, aunque sea difícil. it has to happen. Tiene que pasar. Matthew 27, verse 19 through 23. Oh, that's small. Let me read it right here. Just then, as Pilate was sitting on the judgment seat, his wife sent him this message: "Leave that innocent man alone. I suffered through a terrible nightmare about him last night." Meanwhile, the leading priest and the elders persuaded the crowd to ask Barabbas to be released and for Jesus to be put to death. And so the governor asked again, "Which of these two do you want me to release to you?" And the crowd shouted back, "Barabbas." And Pilate's response, "Then what should I do with Jesus, who is called the Messiah?" They shouted back, "Crucify him." "Why?" Pilate demanded. "What crime has he committed?" But the mob roared even louder, "Crucify him." Imagínenselo, ¿ok? Mateo 27, 19, 23 dice, justo en este momento, cuando Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidieran la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús. Así que el gobernador volvió a preguntar, ¿a cuál de estos dos quieren que les dé en libertad? A Barrabás, contestó la multitud a gritos.
Entonces, ¿qué hago con Jesús? Llamado el Mesías, preguntó Pilato. ¡Crucifícalo! Le contestaron a gritos. ¿Por qué? Insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. ¡Crucifícalo! Again, let's picture this moment. On one hand, we have Pilate. De nuevo, imagínense esto. Por un lado tenemos a Pilato. Pilate has the pressure from his wife saying, leave that innocent man alone. Pilato, bajo la presión de su esposa, que le dice que deje en paz a ese inocente. And then on the other hand, he has this huge mob of people saying the opposite, demanding to let Barabbas go. Y el otro lado, una multitud enorme que le dice lo contrario, exigiéndole que deje ir a Barrabás. I can only imagine the anxiousness, the confusion, and the stress that Pilate is feeling in this moment. Me puedo imaginar la ansiedad, la confusión y el estrés que siente Pilato en ese momento. Knowing that this man is a notorious prisoner being demanded to be let go. Al ver que le exigen que deje ir a este hombre, un prisionero de mala fama. All because he has an obligation to the Passover ritual of letting one prisoner go free. Todo porque tiene la obligación de cumplir con la costumbre pascual de dejar en libertad a un prisionero. And again, the people chose Barabbas. Out of all the people, they chose him. Y de todas las personas, este grupo eligió a Barrabás. And so in verse 21, can you pull that up again, please? In verse 21. So the governor asked again, which of these do you want me to release to you? He asked the question again. Así que en versículo 21, como leímos, aquí dice que volvió a preguntarle al pueblo, ¿a cuál de estos dos quieren que les dejen libertad? Y de nuevo le gritaron, a Barrabás. They wanted Barabbas. Ellos querían a Barrabás. Then he asked, what do I do with Jesus, who is called the Messiah? Y luego pregunta, entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías? This is a little side note, a little nugget, a little freebie. Pilate has this revelation in this moment that not only does he recognize, but he also proclaims that Jesus is the Messiah, the Christ, the one that they've been waiting for. Y si se ponen a pensar, leyendo este versículo, en este momento Pilato tuvo una revelación y no solo lo reconoció, sino que también proclama que Jesús es el Mesías, el Cristo que habían estado esperando. To really understand, this is a man with great power. Para entender bien, ese es un hombre con gran poder. And he is publicly in front of everybody proclaiming that Jesus is the Messiah. Y él está proclamando en frente de todos de que Jesús es el Mesías. And all this just from encountering Jesus. Y todo esto nomás porque se encontró con Jesús. Jesus didn't even speak. Jesús ni habló. And Pilate had this revelation. He really is the Messiah. Y Pilato tuvo esa revelación. Él en verdad es el Mesías. To put it like this, that this is such a huge deal because Pilate himself could have been put to death for publicly proclaiming that Jesus is the Messiah. Para ponerlo de esta manera, él diciendo públicamente eso, hubiera pasado que lo podrían arrestar y crucificar también, ¿verdad? And so now the crowd demands Pilate to crucify Jesus. Y entonces la multitud exige a Pilato que crucifique a Jesús. And Pilate, confused and not understanding, he asks the question, why? Y entonces Pilato, confundido y sin entender, pregunta, ¿pero por qué?
What has this man done? He has done nothing wrong. O sea, ¿qué ha hecho él? No ha hecho nada malo. And again, verse 23 says that they roared, "Crucify him." Y en el versículo 23 dice que rugieron aún más fuerte, crucifícalo. Worship team, can I have you guys start coming up? So as we are picturing this moment, Entonces, mientras imaginamos este momento, I want you guys to now picture Barabbas. ahora quiero que se imaginen a Barrabás. All this is going on, Todo lo que esté pasando. and this man, a man who is guilty, Y este hombre que es culpable. a man who has committed many sins, Un hombre que ha cometido muchos pecados. a man who's done many things wrong in his life, Un hombre que ha cometido muchos males en su vida. a man who has a record and has a past, Un hombre con antecedentes y un pasado. a notorious prisoner, Un prisionero famoso. a man who deserves to be chained up and be put in prison, Un hombre que merece estar encadenado y en prisión. the man that the crowd should have been shouting to crucify for all the wrong that he's done. Un hombre al que la multitud debería de haber gritado a él, crucifícalo, por todo lo malo que ha hecho. But now this man is about to walk out of his chains and into freedom that he doesn't deserve. Pero ahora vemos que este hombre está a punto de ser liberado de sus cadenas y alcanzar una libertad que no merece. After all that he's done, he deserves this. O sea, después de todo lo que él hizo, ¿él merece esto? But every time that I read this, I'm humbly reminded that that's me. I'm Barabbas. Pero cada vez que yo leo esto, humildemente me recuerdo, eso soy yo. Yo soy Barrabás. I'm Barabbas. Yo soy Barrabás. I'm the one who has made many, 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 many mistakes. Yo soy el que ha hecho muchos cosas malas. I'm the one who's guilty of many sins. Yo soy culpable de muchos pecados. I'm the one who's messed up time and time again. Yo he sido la persona que he hecho muchos errores. I'm the one who has a past. Yo soy el que tengo un pasado. I'm the one who deserves to still be in chains. Yo soy el que merece seguir encadenado. I'm Barabbas. Yo soy Barrabás. I'm the one who made my choices. Yo soy quien hizo y tomó mis decisiones. I'm the one who decided to walk in addiction. Yo soy quien eligió vivir en la adicción. I'm the one who decided to choose anger and resentment and bitterness. Yo soy quien eligió la ira, el resentimiento y la amargura. I'm Barabbas. Yo soy Barrabás. And he said, my son, you can go free. I got it. Y él me dice, tú eres mi hijo, tú puedes ser librado. I'm the one who deserves the chains. Pero yo merezco esas cadenas. I'm the one who deserves the consequences. Yo merezco todas las consecuencias. With everything that I've ever committed, I deserve the chains. I deserve the prison. Con todo lo que he cometido, yo debería de tener esas cadenas. Yo merezco eso. I deserve death. Yo merezco muerte. I don't deserve anything. Yo no merezco nada. But just as Jesus took the place of Barabbas, a guilty man, Jesus took that same place for me. Pero así como Jesús tomó el lugar de Barrabás, un hombre culpable, Jesús tomó ese mismo lugar por mí. Family, we are Barabbas. Familia, somos Barrabás. Jesus looks at you, Jesús te ve a ti, my son, my daughter, mi hijo, mi hija. the things that you deserve. Las cosas que te mereces, No. You deserve freedom. en verdad te mereces libertad. You deserve a second chance. Está bien que tengas una segunda chance. You deserve love. Te mereces amor. I'll say it again. You deserve love. Te lo digo otra vez, te mereces amor. You deserve love. Te mereces amor. See, God could have said, you know what? No, they're all going to go to hell. But he said, no, I'm going to send my son because I have a plan for each and every one of you.
Jesús hubiera podido decir, no, se merecen lo que sea. Pero Él dijo, no, yo voy a tomar ese lugar y les voy a enseñar lo que en verdad merecen. See, we are guilty of so much. Somos culpables de tanto, de mucho. Some of you probably got mad as you came to church. Probably got mad as you came to church. Tal vez algunos de ustedes se enojaron mientras llegando aquí a la iglesia. Someone cut you off. Alguien te cortó mientras manejando. Right? Like, we don't deserve anything, but yet Jesus took our place so that we can be given freedom and forgiveness. No merecemos nada, pero Dios tomó nuestro lugar para que nos diera libertad y perdón. Even if we don't deserve it, Jesus still freely chose it for us. Aunque no lo merecemos, Jesús lo eligió libremente por nosotros. Colossians chapter 2, verse 13 through 14. You were dead because of your sins, and because of your sinful nature was not yet cut away. But then God made you alive with Christ, for he forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us, and he took it away by nailing it to the cross. Colosenses 2, 13 a 14 dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonador todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Everything that you have ever committed has been nailed to that cross. Todo lo que has hecho ha sido clavada a esa cruz. I wish that Christians would just understand that the old you is gone. It's nailed to the cross and that you can live in complete freedom. Quisiera que creyentes entendieran que el viejo tú ya está clavado en la cruz y que vives en lo nuevo. Come on, this ain't legalism. This is what the Word of God says. Eso es lo que la Biblia nos dice. If we would just believe this word and say, that old me is gone, it's nailed, and that Christ has forgiven me so I can walk in freedom. Si solamente entendiéramos y viéramos que el viejo yo ya está clavado en la cruz y que vivimos perdonados y redimidos en Jesucristo y entendiéramos eso, viviéramos diferente. Romans chapter 5, verse 8. But God showed his great love for us by sending Christ to die for us while we were still sinners. Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. I say this with love, I really do. I say this with love. It's your choice to continue living those chains, or it's your choice to be free. Lo digo con mucho amor. Es tu decisión seguir viviendo con cadenas o vivir en libertad. It doesn't matter what you've done. No importa lo que has hecho, The price has been paid. esto ya ha sido pagado. The price has been paid in full. Ya ha sido pagado en total. All you have to do is believe and walk in the man and the woman that God has called you to be. Lo único que tienes que hacer es vivir y caminar en lo que Dios ya te ha dado, que eres una hija o un hijo de Dios. I want you to leave here today remembering, I am Barabbas. Yo quiero que se vayan aquí recordándose que yo soy Barrabás. I'm the one that Christ died for. Yo soy el que Dios murió por mí. I don't deserve anything but chains and death, and that's the honest truth. Y la pura verdad es que no merezco nada más que cadenas y muerte. But Jesus loves us and he took our place. Pero Jesús nos ama y tomó nuestro lugar. And so now we can be made right with God. Y ahora podemos estar reconocidos con Dios. That we can walk in his forgiveness. Que podemos caminar en su perdón. We can walk in his freedom. Podemos vivir en libertad. And most importantly, we now can live with him for eternity. Y lo más importante es que ahora podemos vivir con Él por eternidad.
See, the price that he paid for us should never be taken in vain. El precio que pagó por nosotros nunca debe de ser en vano, But we should see it as the most precious gift that we will ever receive. sino que debemos de ver esto como el regalo más precioso que hayas recibido. I love my wife, Amo a mi esposa, but I love Jesus more. That's pero the amo a honest Dios truth. más. I love my daughter, Amo a mi hija, but I love Jesus so much more. pero amo más a Dios. Because they can never do what Jesus did for me. Porque ellas no pueden hacer lo que Dios hizo por mí. If we would just understand. Si simplemente podríamos entender esto. Some of you came in here in chains today. Algunos de ustedes llegaron aquí con cadenas. Things that you've done that you haven't forgiven yourself for. Cosas que ni te has perdonado a ti mismo. But Jesus has forgiven you. Pero Jesús ya te ha perdonado. So you can forgive yourself. Entonces te puedes perdonarte a ti mismo.